ارشاد فرمائیں رحمت والے نبی شہنشاہ کائنات اما آمنہ شہزادہ اما آمنہ کل یتیم مکہ مہربان نبی تامر مہربان نبی عرش نبی فرش نبی زمین زمایا نبی مکی مکایا نبی ڈگار نبی توبی نبی روج نبی استارانی نبی باغانی نبی توانی نبی شبنم قطر قطر نبی سمندر بحر و بغر نبی پلانی نبی گلاب پل نبی چمیلی پل خوشبو نبی مالک کائنات قسم من تمام نبیانی امام رحمت والے نبی فرمائے قبر تیاریہ کنی قبر ہر روز صبح و شام تبارجن قبر تبارجن منی تہا آت کی نگا سر تیاریہ کنی من تنہائی لوگان من تارمی لوگان من وحشت لوگان من دہشت لوگان من خوفنا کے لوگیان من تباہ کنو کے لوگیان ارشاد فرمائیں شہنشاہ کائنات آدم صفی اللہ یا امام نوح نجی اللہ یا امام ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ یا امام موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ یا امام رحمت والے نبی قبر تیاریہ کنید صبح و شام قبر تبارجن منی تہا آت کی نگا سر تیاریہ کنید من آس جا گئیان من مارانی جا گئیان قبر تبارکن من اشدیانی جا گئیان من کرم جا گئیان من عذابانی جا گئیان او مسلمان